أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد القفر ماد الإسلام دين الحق وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا مؤمنون والمسلمات. مبادئ تكان ينينغو على في كبو شيطان تورما كسيزن الله تعالى تبارك ماي Allah mi nyadamne ni o alayinde bi na laban ka solli krabbele bayinga Muhammad al-Qufra Muhammadu mi joshlike khafriyala ma dal Islam ka ba malike islamiyala دين الحق دين من يچن دينه عم بيصلي اوكراك ناصر الحق بالحق محمد مننا چن کا چن دمه عم بيصلي اوكراك ولا هادي الى صراطك المستقيم محمد مننا بلا صراطك كللنكا ambi solli o krenka alfati ilima ogulika muhammadu minna datule dayle ambi solli o krabele blenka anasum wasanmo anaka sabanymo anim mo nyumun tuura alakira sallallahu ta'ala wa sallam ni baara ñuman keliye an bi solli u kan mbadin nambore am yala tanu la hala bela jelenna here fara toro yawka am bi yala tanu mbadin nambore am bi awfu nikishi folie ambi awfo nikiliya folie ambi awfo ni nyogomine folie ambi awfo ni islame ka code secret no de ye alaka kishibi au ni neka ani jonyuma balajede mbade o nambora edu aka garbu kenindo aka kalande nindo noye Ali Badra Sangare min bangena sira koro jedala dugukolo kan ngulubugu komini fe juila marala Mali jamana in kono ya nyini fuye mungama mbadi ikambo yorodo tuma dola abi nafa nga tuma dola dine dote ne wajuli kelade nga tuma dola niye mogodon obi bara do nogo ya ibolo obi famu do dima ka bara kono note ne boyoro nafante wajuli lamenaka
ne shia jmenye o nafa te chenyi na ka ne bora dugu jmenna o nafa te chenyi na ka nga chenyi na menye chen soro nga kuma kono no ye mboyoro don billahi no ye ntoko don no ye njamu don obi o deme ka sinzin ayere ka tabiya ka o ba deme ka sinzin ayere tagabolo nyuman ka ngambi fa ka don ne doni nafa foiti se chenyini na mi ama chen soro folo ne ti foyi ibi nyini de la mbade mbo dalu dima mogo mi mbora yani ankoro ya sisan kwa bita dugula mbade sirala million fla de ba kun million fla wari million fla sefa wari o de burna ko sirala million fla mburu ne ko ngabe nega sola atoko aka pombe burna ko nega so pombe nega so fanya kala burna ko million fla burna nega so pombe fana burna mbadu ne mogo be muna tuma mi sirala ayi bolo da poche la ayayi foita kono ye o yorobbe abituru che abisegi a million fla nyinina wallahi abitame pombe la ati pombe yi pombe ta nafa amogo te pombe la nga tado nga nafa tai amogo tala wa mogo tala kasira tala wa tanyini wa tata sabu min dunume o ka gri pombe yeli tali pombe doli nega sola o tan kono abi kungolo la ko dobse ka million fla inta nyefe tememige pombe nga akalama apresele tumado hali nyetai tumado hali nyayi haklitai tumado nishitai mbadden abiteme naye million fla inta naya ye naya tomo aya mine kabli akundron o yorobe bara tobito muye sisa pombe nyini mbadon au ye chenyini na deye ay chenyini folo wajuli kelo ka pumawla ay chenyini wajuli sraw fe nay chen soro mina aywa absega to nyini kaw yere deme me mogati folo nyini na ka soro ma chen soro puma kono no kera abifo e chen nyini na te e mogo nyini na te e yere tay dron to nyini ni yere gira ani mogo la goshi ni mogo sabote ani mogo mongutu chen eta yere sago fo ani yere sago ke mogo mi mani pa chen kuna ki ba nyini ka do jondo ka soro chen ma soro o tigi nan figi mi fe aka nindo o to mbade ambade minum bi aka garbo keni lamedu nu ye chen soro aka kumawla no lu ye dana soro aka kumawla du o kuma mbi sira fara kan boyoro fo oluye kan togo fo oluye kan njamu fo oluye wala sa ku deme o ka bara tola ni minyu nyininga una fo niyonga karsai walma niye karsai note folote alido folo ye alako ni darola ni yo mine jondo de nyefe bo ye nga nyenyere de fo pour kan nyoy ki deme nga wajibi tenne ga nyere fo sabu wa wajibi tenne re nyini ni kan don tant que mimi fo emo shidon o de priorité o de ye nafa mai o de ye la nyini yere ko yere asulu yere mi mbadeu oyoye ali sangare do ala ka dine nyefobado yani ala ka welu che
min to e saya andale mala dodo garbo keni nake komi amadili ga sigi aw nyakoroya dodo la garbo keni nake komi ani aw madili ga nyogonyi dodo garbo keni na yoro janya awla mbadeo yano donje yano sagauche yano tumauche yano wagati uche ni masa fan siriyaranka ka wagati min nogoya ama ka miniti min nogoya ama ka segoni min nogoya ama ka terse min nogoya ama o saga kono mbadeo on bi fede ka ala ka dine nyefo eye mbalmake mbalma muso ikaslamya nyedon awai ka famu yani ala ka wele kana islamya nyefo ba cintigu kurundo kabui koro yani kati cingalundigala javanci togo nyini na utege wallahi nebto ga sira faraye sagani wati be ka uklu korla toro sagani wakati be ka kashetu labe sagani wati be mbaden kunfui tala ko ni mi mennela ndale mala may mina nofe nda napmado nda na sangado opma ni nda napmado nda na sangado nyimmin no may ntala ngofo do mi nimlara sikarala nyimmin ke mbode so mbadu anga do mogo bi kodo do nyona olu tekle mogo kola badra aliyu bora dugu mina nolu dugu mogo yu ban aliyu la mogo kola wallahi defona bla alika mogo kola mi fe akando oy mogo kode mogo kola badra aliyu bora komini mina nolu bana aliyu la mogo kola abe defo bla alika mogo ko yoro la mbade mogo kola badra aliyu bora région mina cercle mina nolu bana aliyu la mogoya la abe se ka defo do se badra aliyu ma mogo ko siraka mbade mi puma suriyan ye dun me ala ko ani mogo ko tuma do la obi nyonye tuma do la oti nyonye ala ko la dun badra ali bora dugu mina olu beku kodo aliyu la o place tia nkalina ala bunyana billahi ala koti qur'ana kono ala ko la dun badra aliyu bora komini mina olu ko ba aliyu la ko place foito la ala ko la ni aliyu bi ala inofe mbadiyo ala ko la dun abe region ministère mina olu ka bala abe jamana mina mali olu ka bala mali tede jembe ka bala ngalina ala la ala ko ni be ala no fe ne ala ni korota be sanfɛ wa naslamya demeniye mogotise ko bali morla famala setigila donitigila ki kungolo ka bo hali ni shetano bi todun e kungolo chamanjala wallahi ala ka dine davem place te ola mi fe mogo kando mbadiw otuma ni mami ni ndodun kafo ne jamuye badra ali jamuye ni ninge obilla ko shise aliyuma we mogoyaye ala kula wallahi la ko shi kelenti se aliyuma wala mo dalu dima krewni nam nyimona ani ala kam bawla waliju shako bogadar amuso e muso jugude shako bogadar gawsu kyashu shak abdul qadir jilani bagdadi amuso kera muso juguye o banala mbade o ma femo bogadar ka waliyu yala o yere ye dofara aka waliyu yaka o ye dofara aka martabaka mi bogadar toy mina kira ga sahaba wala kira ga sahaba bili bado umar el faruq umar min islamia khalifa flananye abubakar kofe umar nam suma be umar musuma taga shinyoro do nga uma fuy bo morla bunyana karamana halo ma fenche mor ga dinana ama fenche mor ga fuyla sabu alako ani mako ko difference boni nyonche sangandola mbadu
mi mortoy mina belebele do dima minga bo amay ala ka kira belebele bado nabila nuha alayhi salam nuha muso jugo nuha de umbana nuha muso bana nuhana aka kabla banala nuha bwana ubana nuhana aka jamana banana wallahi ala nuha de me ka korota ka bama mogo ka bani ma fenje nuhanye mbadu badra liwe ni bekala ayni mbeshido ayni mbechuba asurla ka seda kiraw seda rola wallahi ayi seda ma baw seda rola nimbe kitabu kono mogowe ani minu lakalay sorla minte kitabu kono nama lakalay sorlaw nto dima jonawa choroba nyuma mimbeya Asid Sharif Usman Madani Haidara mbadimu abora jamana ngona ya Mali banala kunu ka nyani ka toro wallahi Mali te karamogo belebele nve hadi nizigi yoro inaya billahi Mali tafe misikaka nga Mali bana karamogo Haidara la Mali deum bana karamogo Haidara la Mali famo bana karamogo Haidara la Mali donibo bana karamogo Haidara la mbadeu Mali kodomba bana karamogo Haidara la Mali gouvernement bana karamogo Haidara la Mali demiseni glomino bana karamogo Haidara la mbadeu o ma foiche nincho horoba nye Sayyid Sharif Usman Madani Haidara munadu ati fenje karamogo Haidara ye muna sabu mogokola ni mogo banila o place bi makola mais ni bi ala no feddu ni be banila billahi ala bi wobedatu iklemi yo abela ala bi deme abeka ni ala ka deme yangari kuna barbana ya rabbi ala ka ndeme badeu ne kala nyine munye ne bina muve ni mpuma nkunye munye mbadeu ka girila dun ne ala ye ne bo minu na faminu na nu kera ne fenin dine la senka aya bismillah naw bananan tiba aula nga aka do aka balin ne la place fuita la ala ka dine na ti fuiche slamay wa ti fui bo ne ka dine la sella au contraire abi dofranga dine la seka mfabbe chronicle bi banni baba ngama bedima mbaw be chugula nga naw bana ne la ne ka dine ba fo hake mi menna wuce ne ko dafa ne kana ba aula nganti tugu mogola abada wala jugu saraka me ka do ne bora minu na beka bandela ala kama nkale na ala bunyana oti dogalima kelen sinema islamia demeni kama wati kuma shuri yoro se islamia ma wati islamia yere fanjuli yere bange ba kodo mbadum atuma nimbora bange ba la mina bal masrabela mbal masrabbe nkorobbe ndogoni be mbal masrabbe nkale na qur'ana boyana abbeka afwa temve wallahi balma yalla nakafe wana dugo kay balma yalla way balma ya tabului nga abbeka do abbe bale konnela o place foitia ala kola nimi ala no fe ati foichene billahi wanete de chentri be mo bi chenfo ala kama ani ala kola place te ikele bala way ikele ba yere tsiki ikele yere aka dogola mo manake n'importe mbadum bo abo choko kele la ku atawadi mbora kabla mina o beka bana alakama billahi oti kuma shuli se islamiyama atinere dogoya wati dorma senere ma wati fochene ngande buku fe sabu morula nga kabla do abo choko la ku ala ye mo munundu ne garsagala min to furu na yolu ja ukande me islamiyya de menna na yu ja uka kenve islamiyya kama na mu jadu uka bono fe na mu jadu ukana kenve na mu jadu kankele uka bana pew ninzara ka kemmi ve furu kama no mara ni masaka kemmi ve furu kama masaye furu siri da ay furu sada
na diɲɛw kɔ nka musow k'a dɔn place tɛ muso kelen pe la ala ka diinɛ dɛmɛni na walima a binni na mɔgɔ tɛ yen danfɛn tɛ yen n badenw o tuma ala bɛna den minnu don garisɛgɛ la ani minnu bɛ n bolo dɛn min na olu ka bana u ka sɔnna place foyi t'a la n'u sɔnna na u kungo don n'u banna ne la u kungo don u place ti yan ala ko la bilahi ni mɔgɔya don ni den banni na i na taa dɔwɛrɛ den nɔfɛ denko hami ni minɛ denko fiyɛrɛ ni minɛ mɛ ni den banni la ala kama n kale na ala bonya na denko hami t'i minɛ sabu ala mɔgɔ tɛ maa den na n badenw a b'o cogo la kun diɲɛ bɛɛ contre ne kelen ye n kale na muhamadu ka ala la ala min ye sangaba da ni dugukolo da bilahi diɲɛ bɛɛ ka ban ne la ka n don ala nɔfɛ n dalen b'a la n tɛ malo n dalen b'a la ala bɛ n dɛmɛ n ka silamɛya dɛmɛ n dalen b'a la n tɛ kuma suli au contraire ni bɛɛ kɛra an fɛ an bɛ saliya ni bɛɛ kɛra an fɛ an tɛ se an seyɔrɔ la fɔ dɔw ka ban fɔ dɔw ka muruti fɔ dɔw k'a ɲini ka lebu san ma fɔ dɔw k'a ɲini ka kuma suli mɔgɔya la ni balima walejugu kɛ a bɛ kuma suli si ma o ye mɔgɔya ye mɛ ala ko la o de tɛ tiɲɛ ye fo de ka bɔ a la ni balima ninnu banni la i bɛ kuma suli i ka diinɛ bɛ tiɲɛ i bolo ni fa ni ma bɛɛ i ka diinɛ bɛ tiɲɛ i bolo o tɔgɔ de ni musow ma bɛɛ i ka silamɛya bɛ kuma suli i bolo nkalon don nkalon finba ni n'u ma bɛɛ mɔgɔya na kuma suli i bolo ni n'u ma bɛɛ adamadenya na kuma suli i bolo tiɲɛ don an t'o sɔsɔ mɛ ala ka diinɛ na n kale na ala bonya na place tɛ adamaden la hali mɛlɛkɛw badenw ala ko kira ma muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'i ci ka kɛ kira ye mamadu nangi ladi mamadu n'i jɔra ala ta kan mamadu i sɛmɛ ala la wattaqullaha mamadu sirala ɲɛ k'i sɛmɛ ala la mamadu tawakkaltu ala allah i jigi da ala kan n'i jɔra ala ta kɛlɛ kan mbadenw n'i bɛ mɔgɔya kɛ i sɛmɛ mɔgɔw la wallahi ala ko kira ma muhammad n'i jɔra ne ala ta kan wa i sɛmɛ ni ala la munna ala m'a fɔ kira i sɛmɛ faw la i sɛmɛ ala la munna ala m'a fɔ kira i sɛmɛ baw la i sɛmɛ ala la munna ala m'a fɔ kira ye i sɛmɛ i dɔgɔninw n'i kɔrɔw la i sɛmɛ ala la munna ala m'a fɔ kira ye i sɛmɛ i musow la k'i sɛmɛ ala la munna ala m'a fɔ kira ye i sɛmɛ i teriw la i sɛmɛ ala la munna ala m'a fɔ kira ye i sɛmɛ i ka kalandenw na k'i sɛmɛ ala la n badenw hakili bi yan hakili bi yan hakili bi yan faamu bi yan wallahi dɔnni bɛ nin kɔnɔ yan nin waati falen don tep dɔnni la a dɔnni kelen o kelen n'an ko an b'o ɲɛfɔ an sigilen bɛ si yan n badenw ala ko kira ma i sɛmɛ ala la a m'a fɔ kira k'a sɛmɛ wari la a m'a fɔ a k'a sɛmɛ sanu na a m'a fɔ a k'a sɛmɛ nbamuru la wattaqullaha tawakkaltu ala allah mamadu sira ala ɲɛ i k'i sɛmɛ ala la jo y'a da ye o sɛmɛ ala la y'a da ye ala wa ne ye sɛmɛ i la i y'o dɔn ala ne ye n jigi da e kan i y'o dɔn ala wa ne wulila ka n jɔ i ta la dɛ n jɔlen mɛnna n b'i ta kan i y'a dɔn ala ye ne dɔn ka tɛmɛ aw kan n'aw ye ne dɔn ne bɛ cogo min ti kɛ tan nka wallahi ne kanuɲɔgɔn dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ kuma ni ne tora ka miiri olu la a bɛ courage di yan cɛ dɔw bɛ ka ne lamɛn o bɛ n fɛ muso dɔw bɛ ka ne lamɛn wallahi olu bɛ ne fɛ wa olu b'a dɔn n bɛ min fɔ ne ye tiɲɛ ye olu bɛ tiɲɛ fɛ nka ne kanubaa ka dɔgɔ ne kanubaa ka dɔgɔ ne lamɛnbaa bɛ yen ne ka kasɛti jouebaga bɛ yen ne faamubaa bɛ yen ne kanubaa yɛrɛ bɛ yen ne kanubaa ka dɔgɔ nka ne tɛ kanubaa kɔnda yɛrɛ
sabu kanubani ce kanuna neti jugu kondere jugu ni caga jugela kanubaga kanu ma fevara ne ka billahi ngoni miri jigna na dron abe courage doni ndia jawo koro mi to ka nyina ko oho jugu ka jugu ya mafuiche akada ka dron mbadum wallahi ala ko kirama isma Allah wa ala kile ngo kirama Muhammad sallallahu ta'ala wa sallam ni jorandaka Muhammadu isme saballa Muhammadu isabali ala ko kirama Muhammad sabali wallahi ala sabali ni ala kirafa sallallahu ta'ala wa sallam ala sabali ni ala kirafa sabali yare jume itunone da saguleka bingale koika idogale kofe wa itai chenyi ki muyu ki dade abi fuode ma sabri ode to sabali ala ko Muhammad sabali ya rabbi ala kanzo saballa ni sabali te bare moyne wani sabali yere te bare ndiare mogo do ga bare ka bla pew mogo jugu foli kata ko ala kote ala dundiye nyena ko ala kira kote ala kira dunde ballobli ane ya fo minga ngadala ka no yira obi de kade o yende emi yele dudu itatoyi iku ala kira yende sallallahu ta'ala wa sallam no yira minga ngadawka no mayedu itatoyi de minga ngadakira ka ona de ka sallallahu ta'ala wa sallam opmana fe ibisegi hakili ma sisan ho munara kiraka sahaba nyumunga munara ala yereka ni segi gara sisan hakili bishinga jirila kikilla besale minara kirau no fetu guboka ko ekilabe abne kabogo ya sa modo ka fu ale bi wajuli ke abne kabogo ya do ka fu ale wajuli kalai ko ale bi mogo blasra ale tsega dogoya ale tsega nani ale tsega korofo ale tsega jashi ko ale tsega lagweshi obne kabogo ya o yitun nga wajuli kalai ebiga jonda fode alata alatiye no yira feminga nga kola mo fe ni ala maye emi miye minga nga da ala kawde be deka izile ko kirako ala kirako sallallahu ta'ala wa sallam ala kiratibli ni kirako yira minga nga kirala fe ni kira table edumbe ko kira ko ede kira kachide minga ke kira la ode be ke ila way kan illa be o kade sabala ko kira masabali abmani segera siza ko mundara kira ka aha kira faninna karamo ge illa be de ifabini kira banenna karamoge labe de ibabinen afora kirate halalai karamoge labe wi fima illa be de gelew dara ala kiraka sallallahu alaihi wasallam illa be de
ala kira faso ye kira gen sallallahu alaihi wasallam no e makan illa bede karamo ke gelew ni nyanu dara ala kira ka illa be ni bi ala no fe ni bi ala kira no fe ni bi islamia no fe wallahi illa be foi maka kira la mintna kila ni mi makila o koroye ala nyanima walma o jurubila ona nyono no ta beka nga deika abbe de kanga deika abbe oh abbe de kanga deika mbadu atuma on dale do kirala anzona kirala sallallahu ta'ala wa sallam andara islamiyala wa anzona islamiyala wa mikanga ala kiraka barake al ulama warasatan biyai don bowe nabi mo ncheta bae amikangu barake gele minu manzoro kono toroya minu manzoro kono nyani minu me on soro kono no nyango fle ka do jabi o kore on nyina na uko ami segi haklima ami segi kuranema ami segi kira kadisa uma ami segi kira jugubo ma ami segi sunama onaz de gray ami jien kay yele feye ani baraka yoro ami wuli ka baraka ni nyanani ami yelawla ami teme mbadum eni fino tara ko kono mogo min nyete fuila atara kula fino gay ala ya ke edimina koro ko kono e kadimi o kara dimi dai ekuita bulum nabli niya bulubla bi sosroa ay o mbadum karamogo awde ye nyetiguwe karamogo awde ye haklitiguwe minu maw dogoya olu de fiendowe minu me aw neni ka dogoya ka lafu ka jashi olu de ye fiendowe naw dimino koro awtu bulumne angana dimi anga barake ni kodoy anga puma ni kodoy anga puma ni islam ya kanui anga puma ni jogoy anga puma ni dame anga puma ni ladriye anga puma ami jamana mina no jamana ka baske no ka jamana ka kanui no kara islam ya bin noke puma do kagale kusube دومي على كرب بابا فو صلى الله عليه وسلم قصدنا لي نمغوي أما بجوغو ما فيشو أما بفيندو ما مكرا يو نجي كلفا مچوغو بلا فيندو مصم فيندو جمع حاسديو mogo jugu munafigu umajeni badra liu kanyamwe kreya dominge halibi kuma ingene ka ulafia nafigu kudu ala kreya ko wa ni mogo minjena ni muhammadu kanyamaye sayyidina ali au nyamwe Allah ka jebe aliyuma munakira binifo parce que nyebala ale bika ngafo aliyo nyemgoy abendu ma nafiku ma o ma koni minu ndara ne muhammadu kan nyekunyala
badra aliyu ye a ɲɛmaa ye nin bɛɛ la fin dɔ kana gɛlɛ dɔw tɛ sɔn dɛ n'o ye dusukun gɛlɛnw ye n'o ye nafigiw ye sila munafigiw o kɛra min kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a sɔrɔla k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye baya kɛ aliyu ye sisan mɔgɔ minnu mana fɔlɔfɔlɔ ka baya kɛ aliyu ye k'ale muhamadu kalena ala la k'olu bɛ taa alijinɛ so min tɔgɔ ye ko jannatul naimu k'olu bɛ taa ye alijinɛ so min tɔgɔ ye alijinɛ nɛɛmama k'olu bɛ don ye ka baya kɛ ale ye cogo di ka n'i tɛgɛ da aliyu tɛgɛ kɔnɔ k'a fɔ aliyu ye ala kira ɲana ye Seydina Ali ala kira ko ye de a ɲɛmɔgɔ ye an jɛna ni ka ɲɛmaya ye o ye baya dɔ ye bayatul islamiya bɛ yen pour être musulman o wɔɔrɔ in ye shahada kɔfɛ n tɛ fila fara la kan n tɛ suɲɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n da kɛmɛlɛ kɔrɔ n tɛ mɔgɔw faga ni ala kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min kɛli la n labɛnlen don n b'a kɛ o layidu wɔɔrɔ in ye silamɛya donkan ye pour être musulman nga baya wara be kun bayatu ridwan ka layidu di ala kira ma sallallahu ta'ala wa sallam kibi muhammadu dɛmɛ silamɛya dɛmɛ na inni ni kan nafolo fi ka sayita janfa ni ya janfa ala ni kuranɛ k'i ta tiɲɛ allahumma ishhadu kira ni mɔgɔ ma o ye baya iridwani dinɛ dɛmɛ baya a fɔ de ma ko ansar amma baya wara bɛ kun n'o ye amiruya baya ye shekoya baya shefuya baya ɲɛmɔgɔya baya an jɛna ni e ka alimamiya ye o baya cɛ bɛ silamɛw ɲɛkun na an ɲɛ nɛnɛ o de masiba ye silamɛya yɛrɛ la nga a bɛ silamɛw ɲɛkun na anw jɛna n'a ye k'o layidu d'a ma wa n'a jɛna n'a ye o kan ka don a yɛrɛ jugu la o de baya ala kira kama o de ma k'o kɛ sisan Seydina Ali ye ko ni min y'o kɛ sisan dun k'o bɛ taa alijinɛ so kɔnɔ min tɔgɔ ye jannatul naimu alijinɛ nɛɛmama ala kira ba sallallahu ta'ala wa sallam a ko a ka kumaw la a ko daga ni halaki bi jamakulu kan jamakulu minnu ni tiɲɛtigiw banna aw ka jamakulu la ko daga ni halaki bi aw ka o saga la tiɲɛtigiw mana ban n badenw kumakala de cayara wajuli la kumakala cayara arajoso la kumakala cayara télévision la nga tiɲɛtigi man diya wallahi tiɲɛtigi man diya tiɲɛtigiw bɛ ka ban de dɔɔni dɔɔni tiɲɛtigiw bɛ ka ban su ni tile a tɔ bɛ ka to nkalon ye ani masque ni yecogo diinɛ tɔ bɛ ka kɛ yecogo ni masque ye ani parti wajulikɛla dun ne y'o fɔ aw ye siɲɛ caman wajulikɛla ye bi n'a fɔ alibitiri pour k'a faamu n t'a fɔ n ko n bɛ balo lafasa n'o ye balonda ye nka n bɛ ka misali dɔ de d'i ma arbitre ka ɔrɔli ye min ye balontan na
mi ko de dima wajulu kala ka oroli kanga ke oyi nde balunda haramu tede haramu chama de ba kono o koro ya ka jugu haramu baray balunda yi menini vo ni mo fala be ka ngani be ni vo hani je be ba ke haramu barade balunda yi mi haramu keleviye ka flafiye ka sabafiye ka tabenga wala dai islamé sharia ko islamé ke ka fani do ka siyoro dme ibara ani kimri balondana bi kloti mindo est-ce que abi jige kimero jogoro balondana woro bi bo on islamé mo vo ola wale che woro ka bo wal muso ka flela dun ko haramu bewdo mais drôle ma me fitne no fe o bi se ka fitne wuli mais comme koro be minu nga bo balowe ami balo to kerala ko koro keleke yano kanyana bo balo na do tanzo no nyana bo rana sigi kanula haramu tere haramu barade baluntai misaka ga beba do mina dalu sabadi dro katemeti kloti duni o tibe chefe ka kloti mi faka se kimere la balundana woro bi bo wali che walaje ku viyo bi bea ire bado hal ni makalan fiu o tibe obla de mena fako mo ko ma ken pandalon akanoe ngangoni ya yemunu wonna olubi mi ngon nge o kloti di pandalo bi do fe o spori no farko yana je ka soro bol nare masifolo na nga tanye fe balonda ni balo ni atwa ni bido na balo la mo be klubo ka wota nunu ye bido lubi nyakari ka tegara fo ku pan ka wota done nunu ndusu kashilela islamé muvula islamé ka wota islamé nyo ndusu kashilela era ka la jebari kana kala fiu o kudugu badi fengo femse ke sababu jugani nyonje ka dusukuna bana blani nyonje ka ambanyona o be haramu femnum bi anni banyona mitanye fe balondana asebela kubu de bida ni min gaina obata opma kurana yi muvo ola anye sobiye ke haramu yeni kurana ayai nda kurana mafo so kurana mume bela sobiye utakono nga fema kono mimi sobiye de kofo loturi bon abo chokele la balondana ni kubu daraka ba ni minga ina obata oe haramu yanga islamia kadia bela bebodo nima kala nyange yudo nganimbela mimmogo te chena mimmogo yerete wulballa fo o mogo be yere sago keni yere sago fola a ona adda sago fo itisuko balde noteni Qur'an dale alako il vous est interdit de manger la chair d'une bête morte, le sang, la viande du porc, la viande d'un animal sur lequel on aura invoqué en égorgeant le nom d'un autre que Dieu. De toute bête morte par étouffée, par étouffement, sous des coups
des suites d'une chute ou d'un coup de corne mise en pièces par des fauves, à moins qu'elle n'ait été assassinée à temps ou immolée sur les pierres dressées. Il vous est interdit d'attribuer les parts de viande d'une bête égorgée en commun par tirage au sort, au moins des flèches, ce qui est soit en perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les redoutez pas. Doutez-moi aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Mbadum. Alors que Qur'anana ko shaitan ko ye jeu de hasard, les jeux de hasard sobo ko shaitan ko do ko anga nyor jala fongo fem se ke sababu we ka muminu duskun fanyongo ka slamu duskun fanyongo kanani shaitan e muminu nyonje ko be shaitan ko anga nyor janya lula mbadum opma ngane mo be munaw tebbalu ndai kuma de yela la kuma ka mo be balunda na ka albitri uluka kiritigala mbadum wajuli kala be inafo balunda na ka albitri bi chugumina balunda na ka albitri bi kiritige atafo abi yave ale name kiri doni sharia do de babulu abolu tiga ka tadron ati kote shidira kiri dron mbadim opma karamo de kanga wajuli ke karamo ka kiri ye qur'an ne hadisa we ko lu nyefo kata ubeni ndabulu inve uteni ndabulu inve ni mado ndabulu na ite ni duna na ite anga temoka anga slame nyefo tabulo mi mana minja onuke nimmi mi tabulo mina no tabulo nanga slame ya yere tabulo makenye ana flefio la ngwebe origina. Les prêcheurs sont comme des arbitres du match. Les prêcheurs doivent défendre seulement la vérité. Le Saint-Coran, les dits du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et non les chemins d'autrui. Kramago de Kangaslamay Nyafou. À mon avis aussi, ne ka famu fitina aussi, wajuli kala obena fo la colométrie. La colométrie bina kalanzula kana moho kala. Libru konota de la mais jamais olu yere bi minka la ko de tout doala. Prenons l'exemple, les professeurs de la philosophie. Anga mzalta philosophie metriuka minu mi kalamba 120 kalanzola au maître Mounumbe, au philosophie maître, les professeurs de la philosophie. Domi ni kalan sera man ko alabe.
u b'o dalu di ma ala bɛ k'a dalu di k'a di fo ka e yɛrɛ kalanden da la ko ala bɛ yen ngo dɔw b'a sɔrɔ a ka mɛtiri yɛrɛ tɛ silamɛya yɛrɛ la a dan de ala yɛrɛ la nka kalan sera a ma a y'aw kala la dɔrɔn tuma dɔw la n'u ka kalan sera a ma ko ala tɛ yen a b'o ɲɛfɔ k'o ɲɛfɔ fo ka kalanden yɛrɛ da la ko ala tɛ yen nka kuma dɔw la a b'a sɔrɔ mɛtiri yɛrɛ ye ala mɔgɔ yɛrɛ ye nka ale nan dɛ k'a kana diinɛ ɲɛfɔ koyi ale de nan mɛ ko kana liburu kɔnɔ kuma fɔ n badenw karamɔgɔw tɛmɛna kuranɛ kuma kan karamɔgɔw tɛmɛna alakira ka kuma kan karamɔgɔw tɛmɛna faso jɔli kan kan karamɔgɔw tɛmɛna futinɛ dafagali kuma kan a tɔ tora balo kuma masiba tɔgɔ ɲini jama ɲini bonya ɲini ala ko bɛ ka tunu don o don n'o kɛra kira ye daga min bɔ ko halaki ni tacɛn ni balo bɛ jigin an kan ko ni gurupu o gurupu jamakulu o jamakulu ni tiɲɛtigiw bɛ ka dɔgɔya la ko balo bɛ yen tacɛn bɛ yen wa halaki bɛ yen a bɛ ka dɔgɔ an fɛ dɛ tiɲɛtigi kelen kelen minnu bɛ yan mɔgɔw t'olu fɛ o tiɲɛtigi bi o la fa o la ɲɛmɔgɔ o tiɲɛtigi patron o de ye Sharif Aseyid Usman Madani Haidara nka lajɛ kɔni u t'a fɛ Maliɲɛnw t'a fɛ u t'a fɛ hali dɔɔni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ne ye ko Maliɲɛnw bɛ karamɔgɔ Haidara fɛ jɔn b'a nɛni réseau sanfɛ Maliɲɛnw jɔn b'a nɛni radio la Maliɲɛnw jɔn b'a dɔgɔya télévision la Maliɲɛnw tɛ sigilen jɔn bɛ kan ka dɔgɔya gɛrɛ la Maliɲɛnw kundigiyɔrɔ jɔn bɛ kan ka lagosi Maliɲɛnw senjigiyɔrɔ jɔn bɛ ka dɔgɔya Maliɲɛnw kunkolo kɔfɛyɔrɔ jɔn bɛ kan ka dɔgɔya Maliɲɛnw gulɔ min yɔrɔ k'u fa jɔn bɛ kan ka nɛni de Maliɲɛnw forosɛ kuniyɔrɔ jɔn bɛ ka dɔgɔya Maliɲɛnw faamaw sigi bɛ gɛrɛ la u ka faamaya bureau kɔnɔ u bɛ kan ka diinɛ ko kuma fɔ u bɛ kan ka jɔn nɔgɔya de Haidara jɔn ye olu ye Maliɲɛnw wajulikɛlaw ka wajuli bilala contre Haidara jɔn a wajuli jamanaden jumɛn Maliɲɛnw est-ce que Maliɲɛnw bɛ karamɔgɔ Haidara fɛ ayi nka hali ni Maliɲɛnw ma k'a fɛ a bɛ ala fɛ ala tɛ maa janfa o la malama dɔ question posé mun ko ala bɛ mɔgɔ dɔw bonya ko a tila k'u dɔgɔya n subhanallah ala ka bon ma ala tɛ maa si bonya k'i dɔgɔya ni ye ala ye mɔgɔ bonya a y'i bonya ni jogo dɔ de ye ala bɛ n'i dɔgɔya ni jogo wɛrɛ de ye min ta min kun t'i la mais ni ala ta kɛ ni ala ye bonya ni ala ta bila ka ala ta birifini biriya la ka balo mɔgɔw joli la ni ala bɔra ni mɔgɔw cɛ ala y'i dɔgɔya wa ayi i yɛrɛ de y'i yɛrɛ dɔgɔya an bɛ fɛ mɔgɔw ka nin yɔrɔ ninnu faamu ala t'i ma bonya k'i dɔgɔya ala ka bon ma mɔgɔ de bɛ baara kɛ ala b'i bonya n'i y'o bila i b'a dɔn ko ala mɔgɔ ko n'i la baara in kɔ koyi sɛtanɛ y'i te turu ala nɔfɛ fa bɛɛ ala y'a bonya mais ala ko nin kɛ ko a tɛ a kɛra de ala y'a dagan hali jeliw b'a nɛniya wajulikɛla o tiɲɛtigi dɔ ye a ka garibukɛni min sigilen filɛ ye adamadenw yɛrɛ t'an fɛ o Maliɲɛnw tɛ ne ta ye dɛ ne ta yɛrɛ adamaden yɛrɛ tɛ ne fɛ fiyewu mais n balimakɛ ka ɲɔgɔn kana jɔn i yɛrɛ la quoi ne ɲɛ b'i la nka i k'a dɔn majorité de bɛ ta jama caman maximum mɔgɔ tan na ni mɔgɔ kelen kɛra i fɛ kɔnɔntɔn bɛ k'i fa nɛnɛ k'i ba nɛnɛ k'i kɛlɛ k'i bi yɔrɔ ɲini a bɛ fɔ ko maa t'i fɛ mais k'a sɔrɔ kelen b'i fɛ ɲɛ b'o la mais o kelen ye ne ka dɔgɔ contre kɔnɔntɔn fɔli la mɔgɔya tabiya bɛɛ la o la i bɛ sin k'a fɔ ten ko u tɛ fɛ n'o tɛ ne b'a dɔn
mogo benve berite wa betse ka kenvere kan nyodo benve obukan name ni kluere wallahi o kama na wajuli keshunikli nyibila wallahi ni nyeti la nyekli yela disku nyabe ela dugo kenni ne mogo te fu la islamé ngabla bolola jamana nyimali akhabla bolola nga minu mogo be fenwara la olu neti nyonye nte mogo be ne doga kanela goshi nga kabala kanda mogo mane wele folo kanyini nga bara tabolo ni nga hakilala kibi hakilalo dia kamla sira o make folo amogo dume nogade udumi nende udumi lagoshi de amma mogo bo kani daluj may sabu mogo tenne famunina mogo ta nyini unne kapma uba nyini kane dogade note ni ene barla ni mane fam ali amogo pmela na make bashi bismillah do jugumande komi ka bara betan amani mva mwala muna ni mala ni de o do ala ne bisugo nyifi yala o voila o takachugo ya kachugo ni ni ene aketa ne ka dalu ni o me kan afata on ga dalu ni o puma nyafa mu anga jaka aketi ni alibi cheno fe ngaliti wole de aliti blasra sigibi kede kali la me abi fiyoroj me abi taloroj me na fladro busro ka bono sisa ka doya ka lagwishi ka fagaya bo yana nga ta fili sisa mo ni umfana bi adoya de men nalu mo te fili kula hal na ma fili mo jugu ba doya nga mo do bu sigi mo konna jugu ngene jugu uti ala no fa fiyo munafiki kodomo nga munafiki do olubu sigi de ki da wakato la jebi fili oroj me wole tadron kana nowe no masro nafiki ni mfana sigi lebi me bo op mando kara sisan cheni kala mi vana bika kuma kolo wakata nafiki vana bi suicide ibina mvuo cheni kala ima ibino nani wa ibino doga wa ibino daga wa niyo ka bi soro ko sama op ma sama ngana sisan kano onika korle do gare nyona ki doga ni mapmola op ma nafiki asobitike atemeshila cheni kala nunu vana buka cheni ke hulu from place ite e ka kola ni be ala fu ka ala barkada tuma mi ne fado zigime ne nila ne dogal mala ne la goshilla o ba soro ne be ga islamiya nyefo dugudo la o ba soro ne be ga ala ka dine yorodo deme o ba soro ne be ga islamiya fado korota ala yodo jebe contre ne kando ala no fa utisenela jangu ekili so jangu aw jangu jangu nu udalu tema bulu ulla nanya damne ala tamana yanti fo yebli ni ala yerete wanje meni febe jarabi ni toro ni nyanula pour bien planter le drapeau de l'islam en toute vérité.